गोटे बण थिला आउ सेही बणरे गोटे चिल आउ गोटे ठेकुआ आउ गोटे मूसा सांग होई रहुतिले। सेमानक मध्यरे थिला निबिड़ संपर्क। खरा दिने सेमाने खाद्य संग्रह करी आनी गुंफारे रखुथिले आउ वर्षा दिने सेही खाद्य को खाई सेमाने तांकर भोक मेंटाउथिले। थरे खूब जोर रे वर्षा हैला। एमिति वर्षा हैला जे 3 दिन धरी वर्षा छाड़िलानी। सांग मोते एमिति लागुछि जे ए वर्षा आउ छाड़िबनी। हाँ सांग तमे सत कहूच, मते भी सेमिति लागुछि ए वर्षा आउ छाड़िबनी। आमे ताहले कौन करिबा? आमे आउ कौन करिबा? जेतिकी खाद्य संग्रह करिछे सेतिकी खाई बंचिबा। हाँ सेया ही करबाकू पड़िबो, ता छड़ा आउ आम पाखरे उपाय कौन? भाई माने बाहरे गोटे बिलेई वर्षा रे भिजुछि। लागुछि ताकू जेमिति किछि रोग हेछि। ताकू डाकुन, ताकू भीतर को डाक। ए बिलेई भाई आस आस भीतर को आस। मियाऊ 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 मोते डाकुछ। अरे बाहरे वर्षा हेउछि, तेणु करी जल्दी भीतर को चली आस। मियाऊ मियाऊ हौ हौ मो भीतर को आसुछि। तापरे से बिलेई भीतर को आसिला। कौन हेछि बिलेई भाई, तुम देह खराब अछि कि? तुमे बहुत दुर्बलिया जना पड़ुछ। मियाऊ मियाऊ हाँ मु 3 दिन हैला खाइनी। भोकर मो पेट जळुछि, तेणु बाध्य होई वर्षा रे ओदा होई खाइबा खोजुथिली। एते बेला हेलानी ओदा हेलेनी, मो देह खराब लागुछि। मियाऊ मियाऊ ताहेले आसना आम पाखरे खाद्य अछि, तुमे खाओ। 2-3 दिन परे तम देह भल होई जिवो आउ तुमे एठो पळेई जिवो। आस आस खाओ। तापरे से बिलेई आसी खाइला। 2-3 दिन बीतीगला। एमिति दिन परे दिन बीतीगला। बिलेईटी खाइबा पीबा परे सुस्थ होई गेला, किंतु खाद्य शेष होई जिबारु चिल मूसा आउ ठेकुआ खाद्य पाई बण को बाहरिले। एमिति कि निजे उपवास रही से बिलेई को खाइबा को देले। दिने कौन होईछि ना, एमाने 3 जण खाद्य पाई गला परे सेमानकर पिलांको से बिलेई खाई देला। खाई सारिला परे सेमानक हाड़ पकेई सेठारु से बिलेई चली गला। मियाऊ मियाऊ तापरे चिल मूसा ठेकुआ घर को आसी निजर पिला मानकर हाड़ देखि बहुत मन दुख कले। ये बिलेईटा एते बदमाश एते दुष्ट, आमे ताको साहाय्य कले हेले प्रतिबदल रे से एया कला। विश्वासघातक बिलेई धर्म सहिबनी रे तोते। हे 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 देखिबो दिने ना दिने तार क्षति हेबो। दिने 3 जनक सह रास्ता रे देखा हुए बिलेईर। आउ बिलेई को समस्ते बहुत गाली गुलज करती। तमे माने निजु को निजे कौन भाबुच कहल? तुम मानकर पार्टी को जहा आसीबो तुमे माने सेया कहबो। तुमको कहि किछि लाभ नहीं। तुमे जणे स्वार्थपर आउ विश्वासघातक शत्रु।
ଆସ ଭାଇ ମାନେ, ତାହା ସହ କିଛି କଥା ହବାର ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ। ଆଉ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସେ ଖାଲ ତଳେ ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ତା ତଳେ କାଦୁଅ। ମୂଷା ତଳେ ପଡିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳକୁ ଧରିଦେଲା, ଆଉ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ରକ୍ଷା କର ଭାଇ ମାନେ, ରକ୍ଷା କର, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ରକ୍ଷା କର। ମୂଷାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବିଲେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ବିଲେଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ମୂଷା ସ୍ୱର ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ବିଲେଇ ଭାଇ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ଗାଳି କରୁଥିବା ସମୟରେ କାଇଁ ତୋର ତ ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା, ଆଜି କହୁଛୁ ନା କଣ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ମରିଯିବି ଭାଇ। ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାରିଛି, ଆଜି ତୋତେ ବି ମାରିବି। ମିଆଉ ମିଆଉ। ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଜି ଜାଣିଲୁ ନା। ହଉ ଭାଇ, ଯାହା ହେଇଛି ତ ହେଇଛି, ଏବେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଉପରକୁ ଆଣିବି, ତାପରେ ତୋତେ ଖାଇବି, ବଢିଆ ହେବ। ଏହି କଥା ଚିଲ ଆଉ ଠେକୁଆ ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ବିଲେଇ ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଧରିଥିବା ଡାଳ ସେ ବିଲେଇ ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଲେଇ ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ରକ୍ଷା କର, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତାପରେ ମୂଷାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି କହିଲା, ତୁ ମରେ ଏଥର, ଆମ ଛୁଆକୁ ଖାଇଥିଲୁ ନା, ଏଥର ମର। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବେଇମାନ, ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ଅଧର୍ମ ହେବ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର, ହେଲେ ତାର କ୍ଷତି କରନି। ବିଲେଇ ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ।